Tiene pintón, ¿eh? Sonido, la música suena baja, ¿no? ¡Desnudez! No, no, desnudez no. Desnudez no. Oh, desnudez no. Los lugareños dicen que la estación está... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Me la ha cortado. Yo no he tocado nada. ¿What? ¿Por qué me la ha cortado? ¿Por qué es una pantalla de carga? Me la ha cortado. Taumata es una palabra que deriva del griego. Significa milagros. Un taumaturgo, perdón, o temperomante es alguien capaz de descubrir los secretos que esconden las personas o los lugares. Reconocen las marcas o estigmas grabados en la mente humana y pueden hacer que se manifiesten. ¿Son doctores del alma? Es imposible conocer completamente la esencia de un taumaturgo. Perdón, no me sale decirlo. Si no se nace siendo uno. ¡Wow! Mirad qué bonito. Esta desarrolladora últimamente está haciendo juegazos. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. Estamos en Varsovia, ¿eh? But I can no longer recognize your face. De 11 VIP, de los creadores de Invencible, que I también don't lo know if I jugamos, no lo recognize you pasamos. if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly Wow, ¿y imagine what eso? a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. Se ve I'm sure guay, your ¿eh? father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. Pero esa es la muerte, ¿no? Y está todo el rato con él. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk Y está mystics enfermo, por lo que se ve. often take advantage of those in grave condition who are desperate or Ah, por eso la muerte la seeking acompaña, help. porque se está muriendo. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Oye, pero qué cabrona la muerte, todo el rato a su lado, ahí esperando. Sin prisa, ¿eh? Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. Me ha recordado a mi Arthur. What's your No sé message? por qué voy a llorar. Ay, puedo responder. Es verdad, porque podemos tomar decisiones en este juego, ¿eh? Gastarle una broma antes. ¿Pero por qué le voy a gastar una broma? Take this down, please. Arrived. I think I have found him.
I hope you will receive me. Que me I está will write recordando a as soon esto, as I a am able. Arthur. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Mandarle recuerdos a tu hermana. Molestar a tu padre. No añadir nada más. Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pero a ver, ¿eso es la muerte o Pardon? qué es? Yo pensaba que era la muerte. I was talking to myself. Which way to the Pero village? lleva un gorro ruso encima, The la coachman muerte. is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Ojo, empezamos. Encuentra el obrador de milagros en el pueblo. Puedes moverte por donde quieras, en cada ubicación. ¿Tenemos turn? Vale, tenemos turn. ¡Uy! 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 Percepción, me gusta. Pero ¿cómo quiero? ¿Cómo giro? ¿No puedo girar la cámara? Pues es una percepción excepcional. Puedes ver cosas que están ocultas a simple vista. Anticiparte a las acciones de los enemigos, seguir el rastro de emociones, pensamientos, acciones y palabras, y por tanto conseguir tus objetivos de forma más sencilla. ¡Ah! Tendría que haber traído cecina, pero ¿y por qué me sale aquí? ¡Ah, leer! Mira el bronceado de este. ¿Qué coño miras? Oye, señora. Señora, ¿qué coño le pasa? ¿Por qué me hablas así, pendeja? ¿Eres tonto o qué? ¿Tú me vas a hablar tú a mí? Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Daré las gracias y subir. Pregunta si hay un curandero en el pueblo. Pedirle si puede esperarte un poco más. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. ¿Los párpados de los señores son raros o soy yo? Prólogo. Confiando en que todo salga bien. Qué guapo. Nothing to see around here. Ah, this is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Un segundo, un segundo.
Perdón, que había escuchado como el timbre de la puerta, pero en plan súper bajito y me estaban trayendo un pedido y no me había enterado. Ay, ya estoy. Encuentra el obrador de milagros en la taberna. Vale, ¿dónde está la taberna? ¿Tenemos mapa o algo? Sí. Pensión. Cerrado. Ah, pero no hay taberna, ¿no? Será mejor que te busque un trabajo decente y honesto. ¿Y dónde está la taberna? Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? No mostrar miedo, decir y tanto. Decir que no buscas problemas, que solo estás de paso. Soy una chula. Actually, I have Al particularly hacer eso warm aumentará tu boots. marca del orgullo. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Me van a pegar. Tiene pinta, ¿eh? ¡Uy! Pues se viene combate. Cuando tus enemigos pierdan todos sus puntos de salud, ganarás el combate. Que es por turnos, que no sé hablar. Ataque rápido. Ataque planeado. Pero yo no puedo esquivar. Me la he comido. Toma, bobo. ¡Oh, lo que me han metido en navajazo! Cada habilidad tiene su propia velocidad. ¡Que me clava el cuchillo! Serves the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the ¿Un better of tullido them. ha podido con ellos? ¿Por qué me llaman tullido? Si yo no estoy tullido. Me han llamado tullido. Good boy. Hola, berrito. Me va a pensar en los periódicos, la verdad. No te dejes vencer por el miedo. Enfréntate tus pecados a tus tentaciones, Rasputín. A ver, Rasputín. Qué callaos estáis, ¿eh? Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland?
The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Eres un mago de un país Forgive my imaginario que amusement. desapareció del mapa I hace haven't 100 had my años. first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Aceptar el desafío. Decirle que no estás en tu mejor momento. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me. Vale, tenemos que usar and la tell me percepción. something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Llevar a cabo una conclusión. ¿Cómo? Un rosario viejo y desgastado con 30 nudos de lana. El fervor que emana de las cuentas impregna la lana mejor que la grasa de los dedos fuertes de su dueño. El objeto palpita con una mezcla de éxtasis azul melancólico, pasión morada y ferocidad grisácea. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. El deseo de Rasputín tiene una fe inquebrantable y una pasión que atrae a las gentes. Además es un hombre con un gran carisma, fuerte y fiero, alguien fácil de seguir. Hay que andarse con cautela para no acabar siendo pasto de las llamas de su pasión. I'll return to you in a Me queda moment. muy claro. I can hardly wait. Hay que sacar conclusiones. Oye, pero esto está guay entonces. Corazón, acto, palabra y mente. Esencia desconocida, la ves por primera vez, familiar, la has visto antes, pero no sabes a quién pertenece. Certera, ¿sabes quién es? Let's take a look around. Vale. No luck. Oh, Bol well. sucio. Fuerza dimensional muy baja palabra. Un bol sucio de alguien que ha comido estofado. Esencia desconocida. Oye, qué guay. Esto me gusta. Con él todavía no podemos hablar. Aquí hay algo. Who would have thought there were such layers of Libro de passion within it? oraciones. Resuena con un tenue gemido de placer, con el tacto de la seda. ¿Este juego es un poco cochino, pregunto? Con el aroma de los perfumes de la corte, pero aquello que es suave y cálido se ve atravesado por las espinas de la inminente separación y anhelo. ¿Quién iba a decir que este sacerdote tendría tanta pasión? Su fachada de curandero oculta a un amante apasionado, incapaz de resistirse a buscar los corazones de las mujeres y sus cuerpos. ¡Qué cochino! Puede que este sea uno de sus métodos de curación. Ah, que su método de curación es chingarse a las que están enfermas. ¡Madre mía! Señores. Mi esposa no puede verme así porque va súper pedo, cabrón. Mira, aquí hay algo. Ay, madre, qué calor hace. Pues quítate del fuego. Something is off. Algo no me cuadra. Un instrumento de penitencia que se usa para imponerse un castigo físico. Tinta para el pelo. Pero eso no entiendo. No puedo subir.
Ya está, ¿no? Ah, pero cuéntale a Rasputino que hemos encontrado. Sí, es que yo estaba buscando más cosas. Pero no hace falta. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young Bueno, después de dejar detrás una lady-in-waiting. sirvienta de la realeza que te profesaba. At Y least como one, my friend. por lo menos un amigo mío. Have a Rasputín no lo seat. olvidará. Me recuerda de Walking Dead cuando todos te decían todo el rato que no lo olvidaría. Y luego venían las hostias como panes, ¿os Tell me acordáis? again. Why were you looking for me? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful. Ya, I'm starting to like you. imagino. Me lo But creo. not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild salutor, and that ended with me losing contact with my first salutor. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Es que tiene la misma cara que Arthur Let cuando se moría, ¿eh? me... Where am I? Encuentra el camino. Rasputin. There's no one in here. ¡Ay! Me he asustado. I need to get out of here. What is this sound? Shackles? Sí, claro, si se está muriendo, por eso he ido a buscar a este. Blind. Estás ciego. You've never grasped the science of No spotting the tienes la capacidad perfectly de ver lo que es obvious. absolutamente Can you obvio. still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. ¿Pero qué tenemos que ver? Do you hear me? Do you? Do you? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I can see, father. Clearly. ¿Qué? Ah, bueno. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Se ha pirado el otro. ¿Nos ha estafado o qué?
where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I No, wanted nos to ha dejado sweep- dormir, creo. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. Pero I no saw it entiendo clear last nada. day. It wasn't a vision. It was a salutor, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw Este that's que va, esta attracting muerte it. que va con nosotros, ¿quién es? You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Que sí, que ya me ha quedado claro que quieres barrer, tía. Encuentra a Rasputin en el cementerio. Encuentra a la persona que porta la marca que busca el salutor salvaje. Las misiones tienen objetivos múltiples. Puedes cambiar libremente el objetivo que quieras seguir. Después de hacerlo, el objetivo te mostrará el camino a seguir. No, pero aquí hay algo. Aquí está la persona que tiene la marca. What do we have here? Ah, bueno. Gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Manzana caída. Vale, o sea, tenemos la esencia de Vesna. Thaumaturge never fails me. There is something here. Alguien ha estrangulado a este ganso. Sal en la puerta. Se dice que la sal protege a los habitantes de la casa de los visitantes no deseados y otras desgracias. No puedo subir, ¿no? No. Am I sensing? No, that's still not it. Esencia desconocida. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Ah, está aquí Vesna. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. ¡Me van a pegar! ¡Combate! ¿Mejorar? ¿Puedo mejorar? Tenemos habilidades. Corazón. Me permite usar perfección en esta dimensión. Mente, acto o palabra. No entiendo nada, la verdad. ¿En acto? No, ya lo tengo. Ah, no. ¿Cómo? ¿Cómo lo mejoro? Ah, ¿qué está aquí? Nada, me he rayado. Adiós, Black.
Vale, ya lo entendí. Aumenta la concentración en 3. Otorga un 60% de probabilidades de infligir el doble de daño. Uy, esto me gusta. Esto. Ya está. Hay que acabar con la concentración. Pero eso nunca lo uso. Eso es como en el Pokémon. Nunca lo usaba. Ah, no, que es que me obliga. ¿O no? Dios. Habilidad de distracción. Será desviación, juego, no distracción. Mira, mira, mira. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ataque potente. Se ha bugueado un poco ahí, ¿eh? Pero le ataca la muerte. The devil sent you. Envían los You could demonios. say that, sure. Habitantes del pueblo. Los lugareños son impetuosos, de poco temperamento y están deseando pelearse por cualquier cosa. Algo no marcha bien por aquí. ¿Qué pasa? ¿Que están poseídos? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any Ah, guests otra over. vez. Entonces no puedo hablar con ella. Please, leave. Ah, no, Please, vale. Please. No, pero no quiere abrirme. No podemos hablar con ella, no quiere. Está bloqueado. Pero es que ya he visto todo, ¿no? El círculo rojo. Solo que ella no me abre. Pero a lo mejor tenemos que ir primero a por Rasputin y luego me abre. Ah, espera, no hemos hablado con esta señora. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Están discutiendo por dos Because we ganchos. already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Aquí no hay quien viva. ¿Qué? Entre los lugareños que se hermanan entre sí yace el cuerpo de un ganso muerto, que es el tema de la discordia. Será mejor que la anciana resuelva esta disputa rápidamente o la cosa pasará a peores en un momento. Disputas vecinales. Parece ser que los vecinos se pelearon por un ganso que fue estrangulado como acto de venganza. Vamos, lo normal.
Calmar a Anatoly, corazón 1, apoyar el veredicto de la anciana, ponerse de parte de Anatoly, calmarle. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all... Hago magia. I'm sorry, Bogdan. Los he relajado con mi magia. Come inside and tell me what you're doing here. ¿Por qué metes las narices donde no te llaman? A ver, señora, espere, déjame cotillar un poco. Los textos me da pereza leerlos, es mucho texto. Uy, el hijo ha pasado de ella. Y encima se llama Soso el hijo. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Algo se te escapa, sigue buscando. ¡Hala! Tengo 3 opciones que no hemos investigado. Acusarla de aprovecharse. No voy a hablar de eso. Vamos a buscar cosas. Claro, no la voy a acusar porque tengo 3 opciones ahí de esto para desbloquear. Vámonos. Y ahora volvemos. No me puedo mover. ¿Qué pasa ahora? Es que esta no me abre. Mango de hacha dañado. No pertenece a Vesna. Trozos de plato. De Vesna. Peleas domésticas. En esta casa vive una pareja que no se calla las cosas. Discuten de forma violenta y a gritos hasta que se quedan sin aliento. Oye, pero la traducción está muy bien hecha, ¿eh? Bonitas botas, gracias. Las he robado. ¿Podría entrar ya? ¿Qué le pasa a este? Mi esposa me va a poner a parir cuando vea esto. Pues tengo que ir al cementerio. ¡Manipulación! ¡Ojo! Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Algo que te escapa, sigue buscando. I'll be right back. Jolines, pero ¿por qué se nos escapan cosas todo el rato? Hay que investigar mejor, ¿eh? Manipulación. Ah, que si encontramos cosas de aquí le manipulamos. Vale, espera, le voy a manipular. El cochero está muy cansado. Puedo aliviarle su sufrimiento. Manipula al cochero. Manipular. I'm not going anywhere. Hacer que el cansancio del cochero desaparezca. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all.
Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery. Wow, and I meant las to take cosas the que horse out hacemos, for a ride, so get on. Ya hemos venido al cementerio, ¿no? ¿Y ahora dónde? Espera. Creo que este juego off stream me lo voy a jugar, ¿eh? Me está pareciendo interesante. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Lo grabarás. Today no creo, I'm just praying for rest no for lo sé. Vasily's soul. Creo que no. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafits. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. A ver, es un RPG con combate por turnos, pero me está llamando la atención la historia y las habilidades que tenemos. Any word might seem Para offensive jugar and así like an chill insult yo, waiting to no happen. sé. Algo me Then voy a you've got to jugar. fight. Me está gustando. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a salutor. What do you mean? La muerte de Vasily no fue nada tranquila. El regente murió abrasado por las llamas que consumieron su casa. La gente piensa que los escombros están malditos y hablan aterrorizados de ello. Ya, pero es que ya solo le puedo decir que tiene razón. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. Ah, que se viene vos, creo, ¿eh? El salutor ese, que es el que tiene maldecido a todo el pueblo y por eso están amargados y se pelean entre ellos, es por un ente. Y vamos a tener que luchar contra él y supongo que será un boss. Does the creature hunting you rattle chains, slither around and have a mouth full of giant fangs? A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. ¿Y ahora dónde vamos? Casa quemada. Vale, nos tepeamos. Viajar. Vale. Nos estamos tepeando y ya estamos. Can you feel it? It's the smell of mystery. A horrible death. ¿Qué más? No veo nada más. Voy a salir fuera.
sabes todo? No, espera. True fear. Muñeca de trapo. De Vesna. Que a lo mejor era la hija del muerto. Vesna será la hija del muerto. Y por eso no quiere hablar con nadie, porque ahora dicen que su casa está embrujada. Y el pueblo ha sido embrujado por culpa de su padre. ¿Qué es esto aquí? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only Ah, le covered up the crime. mataron. ¡Ay, qué miedo! The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should Ah, y ahora Vesna nos va a abrir la puerta con la share muñeca. to know more about what happened here. Vesna apesta miedo. Sus nervios están muy afectados y su corazón tiembla. Quizá pueda encontrar su casa y descubrir qué es lo que causa tanto nerviosismo. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Se viene combate. Ah, nos va a ayudar ahora él a Why the pegarnos. hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Y que puedes volver a hacerlo. Decirle que no fuiste tú. No, it must have been someone who looked. Creo que el orgullo no tengo que meterlo todo el rato, ¿no? ¿O sí? Doesn't matter. At worst, we'll get the boots off your corpse. Es que el orgullo no sé si es bueno. Creo que no. There's somewhere else you have to get my boot Porque el out of. padre... No, porque el padre nos ha dicho, el orgullo te ciega, estás ciego. A que son contra 3 ahora. Contra 3. ¿Qué hago? No lo sé. Y este mirando, pero ayúdame, cabrón. Se me queda mirando, pensaba que me iba a ayudar en el combate. Toma. Me han reventado la nariz. Me van a reventar, creo que vamos a morir en este combate, ¿eh? Que son 3. Vale, uno fuera. Toma, toma, toma. Ay. Pero es que el ataque tocho es... Hay que reducir a la concentración. Míralo, es aquí. Los ataques tochos primero tengo que quitarle la concentración. Mira, ¿ves? Cancelado. Y ahora le bajo a este. Y le uso lo tocho. ¿Ves? Qué turbio es el juego. Ya está. Y ya gano. Creo.
Are you alright, sir? Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Amuleto de protección. No, por aquí no era. ¿Qué haces aquí? Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Lucas says he loves his wife. ¿Quién ha matado a su padre? You think he loves her strongly enough to kill for her? El marido de ella. Ha matado al padre. You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Está claro que esta no es la primera vez que Vesna ha amenazado a alguien con enviar a su marido. Luca no debe tener muy buena reputación en el pueblo. Los lugareños ven a Luca como un cascarrabias solitario, no obstante parece tener su corazoncito. Luca estaba en casa de Vasily la noche en la que fue asesinado y ocurrió el incendio. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. Voy manipulando a todo el mundo, chopping wood in the clearing by the forest. Voy manipulando a todos. Ve al claro en el bosque. ¿Cómo voy? Llévame otra vez. Again. This time, it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. ¿Cuál es Luca? Vale, aquí. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit.
that you all say arrived in the village after Vasily's death. The salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. Cortarle la cabeza, se viene pelea. Tear off his head before he opens his mouth again. Es ella la mala. Unless you're the one that Es ella la killed mala, him. sí. And I'd do it again if I could. Get out of here! El bicho. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Te viene vos. Se viene vos. Adiós, yo Matías, gracias por estar un día más, chaito. Que te vaya bien el curro. Ostras. El estado de sufrimiento. Pero ¿por qué no consigo quitarle? Vale, ahora lo tengo, ¿eh? Ahora me manda dos. Vale. Le quito defensa todo el rato y luego hago ataques duros. Has obtenido la marca vehemencia. ¡Qué miedo! Mal rollo da a veces al juego. You lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Domar a un salutor.
Rasputín viene a ayudarte. Un salutors sin controlar no obedecerá tus órdenes. Te impedirá desarrollar tu percepción y la debilitará. Rasputín mitigó su enfado. Has conseguido lo imposible. ¿Y para qué me sirve eso? Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Me van a matar. Evitar que Luca tome una decisión precipitada. Recordar a Luca su amor por Vesna. Hacer que Vesna escape. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué hacemos? Get out of here. Leave me alone! ¡Ah, pero se ha ido con ella! You've already done enough. Se ha ido con ella, ¿eh? No, not yet. Se viene pelea mía. Se ha ido con ella. ¡Oh! Que si subo esto tengo este bicho. Lo quiero. O sea, puedo ir invocando bichos. ¿Y cómo lo invoco? Dar una orden. ¡Qué guapo!, ¿no? Cuanto más bichos tenga, más poderosa soy. Me he curado. Con eso me curo. Ya está ganada. No entiendo la pantalla esa que a veces sale ahí de la nada, me molesta un poco, no entiendo. Es rarita, sí, no pinta nada. Parece que tengo una imagen estática, pero es que te ponen un texto que tampoco te da tiempo a leerlo. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Se ha muerto el padre. Se ha muerto el padre. Do you still want to send something?
Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Decirle que sí para que se calle. I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. No, porque en este juego existe el P. I El also TP. saw the white Sí. steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I El can futuro, stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt. Pero or my Marius, life. eso pasa en todos los juegos, You tío. promised me a Espabila. favor, ¿Estás dormido so o qué? Warsaw sounds perfect. Yo lo que veo amorfo son los párpados. De nuestro personaje no, pero del resto de NPC sí. Cuando parpadean lo veo raro. Está guapo el juego, ¿eh? O sea, está guay, me gusta. Es diferente a lo que estoy acostumbrada a jugar, pero me gusta. Ah, bueno, hemos terminado el prólogo, entonces. El prólogo, se llamaba prólogo. Pues, señores, nos vamos a ir. Son las 7:30. Me voy a ir. ¡Ay! Uy, que se me laguea. Ya veré lo que hago. A ver, jugar al juego seguramente lo juegue, pero en ratos chill y a saber. Pero me está gustando la historia y el juego. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. ¿Pero por qué está con nosotros? The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Cheap labor influx causes housing shortage.
strikes, Jews, poverty, Hola, Joanda, violence, ¿qué tal? the Polish Socialist Party stealing military equipment. I wonder if there are any political cartoons. Warsaw, end of the line. Welcome to Varsovia. I think the time's come to ask where you plan to stay. Bueno, pero a ver, es un coñazo tener el trabajo a tope, pero por lo menos es trabajo. Pues aquí chill, la verdad. Cuando acabe la cinemática cerraré directo. Que ya es hora. Sí, llegas justito. Y porque me he viciado un poco al juego, si no hubiese cerrado antes. Últimamente cierro un poco antes, pero me estaba enganchando a este juego y al final... Capítulo 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues listo, lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí. Me ha gustado. Seguramente lo jugaré. Está guapo. O sea, y la historia y todo me llama la atención. Pues nada, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado. Mañana volvemos. Mañana vuelve a tocar tarde de simuladores. Mañana tenemos el supermarket y el de la peluquería, ¿vale? Mañana es otra vez tarde de simuladores full chill. Mañana nos vemos, guapetones. Descansad muchísimo. Tened buen día, lo que queda de hoy. Mañana también. Y nos vemos a las 3 menos cuarto, 3 de la tarde, hora española. Adiós, guapetones. Chao, 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 chao.